ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଦେଖ ମ୍ୟାଥର ଏଟା 4 ନମ୍ବର ମୁକ୍ ଯୋଉଥିରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢେଇବି। ଟିକେ ଇଜି ୱେରେ ଥିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱେରେ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। 30 ଦିନ ରହିଲା ତୁମର ଏକ୍ସାମ, ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ ହୁଅ ଆଉ ସିରିୟସ ହୁଅ ଆଉ ଭଲସେ ପଢ। ଏବେ ତୁମେ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ମୋକ୍ ଦବ, ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେତେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ପସିବିଲିଟିଜ ବଢିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମୋକ୍ ସିରିଜ ସହିତ ତମେ ରୁହ। ମୁଁ 100 ମୋକ୍ ସିରିଜ କହିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଏକ୍ସାମ 30 ଦିନରେ ହବ ତେବେ ଦେଇ ହବନି, ତେବେ 30-40 ଟା ମୋକ୍ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ସେ 30-40 ଟା ମୋକ୍ ରେ ହିଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଥ ର ହେଲା। ଜିକେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଜିକେ ଆଉ ମ୍ୟାଥ ଦିଟାଙ୍କ ଚାଲିବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଯଦି ତୁମକୁ ଆସିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେବେ ତୁମେ କରିନିଅ ଆଗେ, ତେବେ ଦେଖିକି ଅପସନ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ଆଗକୁ। ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ସ୍ଲୋ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍ଲୋ ପଢଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ପିଡ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ। ତୁମ କତିରେ ସବୁ ଅପସନ ଅଛି ପଢିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ପଢି ପାଇଲେ ହେଲା ହେଲା। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, ରମେଶ ଡ୍ରାଇଭ୍ସ ଏ କାର ଆଟ୍ ଏ ୟୁନିଫର୍ମ ସ୍ପିଡ ଅଫ୍ 60 କିଲୋମିଟର पर आवर, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कवर 320 किलोमीटर। देखो सिंपल क्वेश्चन, से कहछि कौन ना 320 किलोमीटर, एटा मुहे मुहे तुम भी कर दे पारिबो। देखो 6-5-30, 5 आवर, 5 आवर हबो, ता सहित आउ केते जो मिनिट बंची जीवो, 320 को 60 रे तो डिवाइड करिवो जदी, तबे केते हबो, 6-5-30 हबो, आ बंची जीवो केते 20। ता माने एठी 5 घंटा 20 मिनिट। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ମେଥଡରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏମିତି କର। ଦେଖ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ କେତେ, ଟୋଟାଲ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିଛି ନା 320 ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିଛି। पर କିଲୋମିଟର କେତେ ନା 60 କିଲୋମିଟର ସେ ଯାଏ, 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ। ତା ମତଲବ କଣ ଦେଖ, ଏଠି ହବ 6-5-30, 5 ଆୱାର୍ସ, ଆଉ ବଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ନା 20, କେତେ ଆଉ 20 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ବୁଝିଗଲା? ଟୋଟାଲ ହଉଛି 5 ଘंटा 20 ମିନିଟ। ତେବେ ଅପସନ ସି ହଉଛି ଆନ୍ସର ହେଲା। ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କିଛି, ଆଉ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଠି ତୁମକୁ ମେଥଡ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ସେଠି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଇଫ୍ ଏ ରନର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଏ ରେସ୍ ଅଫ୍ 20 କିଲୋମିଟର ଇନ୍ 2 ଆୱାର୍ସ। ଯଦି ଗୋଟେ ରନର 20 କିଲୋମିଟର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପାର କରି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦେୟାର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ, ତାର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ, ତାର ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ କେତେ ହବ। तबे 20 किलोमीटर पर घंटारे पास करिवो, किलोमीटर इन 2 आवर्स 2 घंटारे पास करिवो, तार एवरेज केते स्पीड हबो, 20/2 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर घंटारे केते हबो, तार 10 किलोमीटर तार हबो। तबे ऑप्शन ए हबो आंसर एटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अर्जुन इज ट्विस as older as Shreya. 5 years ago his age was 3 times Shreya age, because ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ। ରଖି ରଖ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କହିବି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ଯୋଉଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଯିବିପାରି, ଆଉ ଯେତିକ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ କନସେପ୍ଟ କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ସେଠି କହିବି ନା। କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ କନସେପ୍ଟ। ଦେଖ ଏଥିରେ କନସେପ୍ଟକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ମୁଁ କଣ କହିବି। ଦେଖ ଯାହାର ବି ଏଜ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ଏଜ ର ରେସିଓ ସଦାବେଳେ ସେମ ରହିବ। ତମେ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଅ, ଯାହା ରେସିଓ ରହିବ, ତମେ ପଛକୁ ଯଦି ଏଗୋ ଯିବ 5 ବର୍ଷ, ତେବେ ସେଇଆ ରହିବ। ରେସିଓରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ କହିଦେବି। ଦେଖ ତୁମ ଆଉ ତୁମ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ। ତେବେ ମତେ କୁହ, ସେଟା 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମିଯିବ କି ନା ବଢିଯିବ? ନା, ତମ ଭଉଣୀର ଏଜ ହୁଏତ ବଢି ଯାଇପାରେ, ତୁମ ଏଜ ବଢି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଏଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଜ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେ 2 ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯୋଉ ଯାକେ ଜୀବନ ଅଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଜ ରେ ରେସିଓ ହଉଛି ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ସଦାବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ରେସିଓ ସଦାବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଏ ଯୋଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖ ସିମ୍ପଲ କଥା କଣ କହିଛି ସିଏ ଏଠି, ସେ କହିଛି ଅର୍ଜୁନ ଇଜ ଟୁ ଇଜ ଓଲ୍ଡର ଆଜ ଏ ଶ୍ରେୟା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ସେ କହିଛି ଅର୍ଜୁନ ହଉଛି, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଶ୍ରେୟା, ଅର୍ଜୁନ ହଉଛି ଓଲ୍ଡର ଆଜ ଶ୍ରେୟା। 1 ଆକୁ ହେଲେ ଇଏ ହଉଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ କହିଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, 5 years ago ହେଲା,
5 year ago his age was 3 times Shreya age. तार एज 3 times आर जदि 1 थिबो आर होला केते ना 3 times 3। देखो एठी कोन ना रेशियो समानता माने रेशियो भितर डिफरेंस सदाबेले समान होबा दरकार किंतु एठी डिफरेंस समान अछि कि नाही कारण ऊपरे 3:1 अछि जोटा कि 2 डिफरेंट एटा भितरे आ भितरे 1 डिफरेंट सेति डिफरेंट को सेम करिया पड़िबो आ भितरे डिफरेंट केते ना 1 एठी नै गुणी दियो 1 एठी गुण 1 तबे अंक भितरे डिफरेंट केते अंक भितरे डिफरेंट केते ना 2 एठी आनी गुणी दियो 2 एठी गुण 2 तबे ये गला 4 ये गला 2 ये गला 1 ये गला 3 एबे सब भितरे डिफरेंट देखो सेम थिबो देखो 3 या 1 भितर डिफरेंट मध्य 2 एटी 4 2 भितर 2 एठी मध्य तुम डिफरेंट देखो एटी 1 आसीबो एठी भी डिफरेंट 1 आसीबो ता मतलब एठी हमु कोन करछि ना 5 योर एगो देछि तबे ये जो 5 योर एगो देछि से जो 5 योर एगो होछि 1 यूनिट एठी डिफरेंट 1 यूनिट तबे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करछि 5 तबे हमकु देछि कोन ना प्रेजेंट एज बाहर करियो को तो प्रेजेंट एज आर होछि 4 यूनिट 4 5 होछि 20 25 होछि 10 20 10 कोडी अछि ना अर्जुन रो 20 आउ श्रेया रो 10 जे जानि छ से एटा को बुझी पारथिबो एक सिंपल मेथड म तुम कहली आगे कोन करिवो ना रेशियो सेम रहइबो रेशियो को तुम आगे सेम करिवो तापर एडी देई देछि ऑलरेडी देखो डिफरेंट जो एगो होछि 5 वर्ष तबे 1 यूनिट आरो भितर आ भितर डिफरेंट केते 1 यूनिट रो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करछि 5 को ता सहित प्रेजेंट एज रे आर 4 यूनिट तबे 4 यूनिट रिप्रेजेंट करिवो 20 को आर 2 यूनिट होछि 10 को तबे ऑप्शन डी होछि आंसर होला क्वेश्चन नंबर 4 देखो इजी क्वेश्चन एवरेज रो किंतु एवरेज रो एनी टाइम क्वेश्चन आसे एवरेज क्वेश्चन तुमको सब बेले देखिया को मिलिबो एग्जाम रे एटा मन रखितो जे कोनोसी एग्जाम तुम देउछ दियो हला सेति पे एवरेज ऑफ 3 नंबर होची 60 तो फर्स्ट 2 नंबर होची 48 गोटे नंबर दे दीजिए 40 आ गोटे नंबर 80 आ गोटे नंबर हमें जानिने तबे टोटल होची तीनोटी नंबर तांकर एवरेज होची 60 ये होची फार्मूला कारण एवरेज रो फार्मूला होची कोन टोटल सम बाय नंबर एटा हला तबे हम एटा सॉल्व कले केते हबो ना एटा होची 120 120 प्लस x इक्वल टू होची एटा जदी गुणी देबा केते हबो 36 18 180 तबे x 180 माइनस 120 इक्वल टू होची केते ना 60 तबे ऑप्शन सी होची आंसर जदि आसुची तुमको तबे तुमे करिके आगु को जाई परिबो आगो क्वेश्चन को जाई परिबो तुमको तर ऑप्शन अछि तुमे क्लिक करके आगु को भी जाई परिबो हला ए शॉपकीपर सेल ए पेन एट ए लॉस ऑफ 10% 10% लॉस रे द कॉस्ट प्राइस इज 10 व्हाट इज द सेलिंग प्राइस देखो 10% लॉस रो मतलब होची कोन न मु तुमको कहबिनी लॉस और प्रॉफिट एते बता 10% अर्थ होची 1/10 ता मतलब एठी कोन ना कॉस्ट प्राइस जेतो बेले 10 सेतो बेले सेलिंग प्राइस होची जेतु लॉस हेची सेति पे 9 9 तबे एठी तुम जानि गलो सेलिंग प्राइस केते हबो ना 9 हबो क्वेश्चन नंबर 6 देखो in a class out of 40 students 25% are good at science what is the number of students who are good at science अरे साइंस रे 25% तबे 40 रो 25% तम यदि बाहर करिवो तबे तम एमती बाहर करि परिबो 25/100 तबे जदि काटिबार 4 4 करले 10 हला ऑप्शन ए आंसर न जे भी जानिथिबो जानि परिबो देखो 100 रो 4 भाग रो भाग्य होची केते 25 सेति पई 40 रो 4 भाग रो भाग्य होची 10 तबे ऑप्शन ए होची आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखो से कहूँ 2 number are in the ratio of 7:9 if the sum of number होची 1 1 2 5 किछि नै रेशियो ऑलरेडी देछि गोटे नंबर रेशियो धर 7x धरि नियो गोटे नंबर आ गोटे नंबर होची 9x तबे 1 1 2 देछि तबे 9 और 7 केते 16x equal to 1 1 2 तबे एटा होची यदि x करिबा तबे 1 1 2 1 2 12 इक्वल टू होची 16 तबे एटा 16 into 7 एटा हबो केता हबो ना 7 7 कटले तबे
आंसर हम 7 तेबे x रो वैल्यू एटी 7 हैला केते ना x रो वैल्यू 7 से कहिछि कोन ना लार्जर नंबर एटी के ना लार्जर यूनिट जोटा लार्जर नंबर सेटा तेबे 9x तेबे 9x होछि 9 into 7 9 ता 63 देखो क्वेश्चन नंबर 8 if the principal amount is rupees 5000 the interest rate is 9% per year compounded annually and the time period 3 years what is the total amount after 3 years এটা compound interest ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବି compound interest କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦିଟା ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦବ either ତ ଯଦି ଦେଖିବ complicated data numbers ଦେଇଛି ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିକି ଆଗକୁ ଯିବ ସବୁ ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କରିବ କାରଣ ବେସିକାଲି କାଲକୁଲେସନ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଦେଇଥାଏ ତୁମର ଭୁଲ ଭାଲ ହବ ବହୁତ ସମୟ ତୁମର ୱେଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମେଥଡ ଏଥରେ କହିବି ପୁରା ସିମ୍ପଲ ମେଥଡ ପ୍ରି ମେଥଡ ତାଠୁ ସହଜ ମେଥଡ ବୋଧହୁଏ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ହବନି କାରଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ସ ରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ହେଲା ତେବେ ଦେଖ 5000 ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ କହୁଛି କେତେ ନା 9% ର 3 ବର୍ଷ ଆମେ କରିବା 9% ରେ 3 ବର୍ଷରେ ହବ କଣ ନା 450 ଏଠି ବି 450 ହବ ଏଠି ବି 450 ହବ नो डाउट ଏଟା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବେ ଯିବା 450 ରେ 9% କରିବା ବୁଝିଲା 450 ରେ 9% କଲେ କେତେ ହବ ନା 450 ର 10% ହଉଛି 1% ହଉଛି କେତେ ନା 4.5 ରେ 9 ଆମେ କରିବା 9 5 ରଖି 4 9 36 4 40 40.5 ହବ କେତେ ହବ ନା 40.5 ହବ ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏଟାରୁ ବି ଯଦି ଧରିବା ଏଠିକି 9% ଧରିବା ତେବେ 9% ହବ 40.5 ହବ ହେଲା ତେବେ ଆମେ ଏଟାରୁ ବି ଆମେ ଧରିବା କଣ ନା 9% ଆମେ ଏଠିକି ଧରିବା କାରଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ହେଲା 9% ହେଲେ 40.5 ହବ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଧରିବା ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଧରିଲା କେତେ ହବ ନା 0.4 ହବ କାରଣ ଏଠି ଦିଟା ଶୂନ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହବ 9% 936 ତେବେ ଏଇଟା କେତେ ହବ ନା 3.6 ହବ ଏଇଟା କେତେ ହବ ନା 3.6 ହବ ବୁଝିହେଲା ତେବେ ଯଦି এটা କାଲକୁଲେସନ କହିଛି ଅଧିକା ରହିବ ମାନେ ଅଧିକା ରହିବ ମୁଁ ଯେହେତୁ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅଧିକା ଲାଗିପାରେ ନହେଲେ ନାହିଁ କାଲକୁଲେସନ ତୁମର ରହିବାର ଅଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ଯଦି ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଦେଇଛି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିବେ ସଦାବେଳେ ଦେଖ ଆମେ 450 ତିନୋଟି ପାଇଗଲେ 450 ତିନୋଟି ହଉଛି କେତେ ନା 1350 ଆମେ 40 ବାଲା ପାଇଗଲେ କେତୋଟା ନା 40.5 ହଉଛି କେତୋଟା ନା ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା 4 3 12 ହେଲା 120 ଇଏ ହଉଛି କେତେ 121 121.5 ଆମେ ପାଇଲେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା 3.6 ହେଲା ତେବେ ଏଠି କରିବା 1 ହେଲା ତେବେ 1 ଆସିଲା 1 on 2 is 5 7 4 1 ହେଲା ପଏଣ୍ଟ ତେବେ ଆମକୁ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ ଏମାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଛି ସେ କହୁଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାଲା ତେବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା ନା ମିଶେଇ ଦେବା 5000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟୋଟାଲ ହଉଛି 6475.14 ଥିବ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर डी ହଉଛି आंसर ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଟ୍ରି ମେଥଡ ରେ କଲେ ତୁମକୁ କାଲକୁଲେସନ ସହଜ ହବ କାଲକୁଲେସନ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି କଲି 9% ତ ସବୁଥିରେ ବାହାର କଲ ତେବେ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ କେମିତି ବାହାର କଲି ନା ଏଇଠି ବାହାର କଲି 4.5 କୁ କରିଦେଲି 1% କୁ ତେବେ ମୁଁ 9% ବାହାର କରିବାର ଅଛି 9 ଗୁଣିଦେଲି ସେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ କାଲକୁଲେସନ କରିକି ସହଜରେ କରିପାରିବ ନହେଲେ ଅଦର ଯୋଉ ମେଥଡ ଜାଣିଛ କର କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 3 4 ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରଖିବ ସଦାବେଳେ ହେଲା क्वेश्चन नंबर 9 देखो in a class there are 10 students who have taken Sanskrit as their second language and 20 who have taken Hindi as their second language ହେଲା ପ୍ରଥମ ହଉଛି 10 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରେ ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କହିଛି ହିନ୍ଦୀରେ ହଉଛି କେତେ ନା 20 ଜଣ ଏଥିରେ 10 ଏଥିରେ 20 ସେ କହିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁ ହିନ୍ଦୀ ରେସିଓ କେତେ ହବ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ 10 10 କାଟ 1:2 ହବ ଅପସନ ସି ହବ ଆନ୍ସର Question number 10. Person B incur a loss of 20% by selling an article for
1000 at price what the article be sold to earn 20% profit କିଛି ନାହିଁ 20% मतलब ହଉଛି 1/5 1/5 ତା मतलब cost price ଯେତେବେଳେ 5 selling price ସେତେବେଳେ କେତେ ନା ଯୋଉ 20% ଲସ୍ ସରି 4 ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 4 ଏବେ ବୁଝିଗଲା ଏଠାରେ ତେବେ ଲସ୍ 1 ଆଧିରେ ଲସ୍ ହଉଛି କେତେ ଏଠାରେ ଲସ୍ ହଉଛି 1 ହେଲା ସେ କହୁଛି ଆମର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା 20% ଯଦି ପ୍ରଫିଟ ହବାକୁ ପଡିବ କେତେ ନା 20% ପ୍ରଫିଟ ହବ ତେବେ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ 1000 ଟଙ୍କାର ଅଲରେଡି ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ବାହାର କରିଦବା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ এটা ଦେଇ ଦେଇଛି ନା ସେଲିଂ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ ରୁପିଜ ତେବେ 4 ୟୁନିଟ 1000 ତେବେ 1 ୟୁନିଟ ହବ 1000 ବାଇ 4 250 ଯଦି ହବ ତେବେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହବ ନା 1250 1250 ତେବେ ତା ଉପରେ 20% କେତେ 1250 ରେ 20% କାଟିଦେଲେ ତେବେ ଶୂନ ଶୂନ କଟିଲା ତେବେ 125 ଦୁନେ 250 ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 1250 ରୁ କେତେ 200 କଣ ନା 250 ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମିଶାଇବାକୁ ପଡିବ ଟୋଟାଲ ହବ 1500 ଅପସନ ବି ହବ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ क्वेश्चन नंबर 11 इफ ए कॉइन इज टॉस टू टाइम्स यदि गोटे कॉइन को आम दी थर टॉस करवा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एट ए लिस्ट वंस देखो गोटे कॉइन को जदि आम दुई थर करवा टॉस तेबे ता देहरे कौन आसीबो आइदर तो हेड हेड आसीबो नॉन नहीं हेड टेल आसीबो नॉन नहीं टेल हेड आसीबो नॉन नहीं टेल टेल आसीबो सी कहिछि टोटल होछि केते ना 4 4 होछि रिजल्ट तेबे प्रोबेबिलिटी रे किंतु देखो दी एटलिस्ट वन से कହୁଛି टेल आसीबार तेबे टेल आसीबा एठी थरे आसी त माने 2 ता माने दी थर आसीबार संभावना अछि दी थर तेबे दी थर टोटल होछि 4 तेबे काटि देबा जदी 1/2 1/2 ऑप्शन सी होछि आंसर क्वेश्चन नंबर 12 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एचसीएफ ऑफ 24 और 36 24 और 36 रो एचसीएफ बाहर करबा 2 रे काटले 12 2 रे काटले 18 2 रे काटले 6 2 रे काटले 9 तापर 3 रे काटले 3 तापर सॉरी 2 ଆଉ 3 ତେବେ ଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ ନବା ନାହିଁ ଆଉ କଟିବନି ତେବେ ଏଟା କଣ ହବ ନା 2 2 ଦୁନେ 4 3 12 ତେବେ ऑप्शन ए होଉଛି आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देखो से कहूँ 45 100 रो केते परसेंट किछि नाही 45 माने 45 बाय 100 मतलब एटा होଉଛି 45% 45% ऑप्शन बी होଉଛି आंसर क्वेश्चन नंबर 14 देखो द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 20 गोटे 50 नंबर एवरेज होଉଛି 20 देखो मु जोठी भी क्वेश्चन तुमको एमती थिबो जो क्वेश्चन तुमको इजी लागिबो मु ताको जल्दी करके जीवी जो क्वेश्चन तुमको लागिबो ना ए सब क्वेश्चन ने मु तुमको बहुत पढ़ेबार अछि से जगह रे मु तुमको पढ़े देखो द एवरेज ऑफ 50 नंबर होछि 20 तेबे टोटल नंबर रो सम केते हबो हमें 50 नंबर्स एवरेज होछि 20 तेबे गुणी देबा केते हबो 1000 टोटल सम ऑफ नंबर केते सम ऑफ नंबर होଉଛି केते ना 1000 इफ टू नंबर होଉଛି 37 ଆଉ 43 दिटा नंबर 37 ଆଉ 43 डिस्कार्डेड आमे ता देरो कोन करिबा बाहर करि दबा बुझि पाइलो तबे 37 जो 37 ଆଉ 43 होजंदी केते ना 80 80 तबे 80 जदि बाहर कर दबा 92 बंचिले तबे नंबर दिटा बाहर जाईची आमे केते ना 80 को भी बाहर कर देले तबे एबे नंबर बंचिला केते ना 48 48 नंबर बंचिला तेबे एठी हमु सॉल्व करिया पड़िबो 92 होची टोटल सम 48 रही गला नंबर तेबे आरो आंसर हबो केते मोदी देखि परिबे 4 रे कटिबो 4 के 4 दुने 8 4 3 12 सुन 4 रे कले 1 2 देखो जदि पुणी काटिबा तेबे 2 रे कटले एटा 6 हबो 2 रे कटले 1 1 5 हबो हला 115 बाई 6 6 के 6 हबो तापर केते हबो ना 55 ହେଲା 55 ହେଲେ 6 ନୂଆ 54 ତେବେ ରହିଲା 1 1 ହେଲେ 1 ରେ 0 ବୋଲେ 1 ତେବେ ଦେଖো 19 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ 19 ତେବେ ऑप्शन ए हबो आंसर ହେଲା
क्वेश्चन नंबर 15, रोहन इज 3 year old देन हिज सिस्टर रिया, इफ रिया इज 8 year। अरे ये हूँ कौन ना, रोहन ता सिस्टर ठारू रिया ठारू 3 वर्ष बड़। रिया जदि 8 वर्ष हुए तबे रोहन को केते 8 3 11 वर्ष हम। ऑप्शन बी आंसर हम। देखो क्वेश्चन नंबर 16, दे हैव कंप्लीट द स्कूल प्रोजेक्ट 20 days। अब हाउ मेनी डेज विल अरुण टेक द कंप्लीट द सेम वर्क 20% मोर एफिशिएंट देन देव। देखो देव कौन करिवो ना, देव होची 20 डेज रे कौन गोटे कामटे समाप्त करिवो। आमे एफिशिएंसी देछि केते ना 20% मोर एफिशिएंसी होची अरुण। ता माने अरुण रो से कहिछि, अरुण आउ देव एफिशिएंसी जदि रेशियो कहिबा तबे 25 होची 1/4। 1/4 1/4 हेले तेबे देखो अरुण होची अधिक, तेबे ये जदि 4 हबो, देव जदि 4 हबो, अरुण 5 हबो। टीबी होची एफिशिएंसी, अरुण होची केते मोर एफिशिएंसी। तेबे जदि जोडकर हबो तबे डेज केमती ना, डेज होची सदाबेले मन रखता एफिशिएंसी रो उल्टा हबो, तबे 4 और 5 हबो। एति मन रखते जदि एफिशिएंसी कोडी 5:4 हुए, से जगह रे डेज हबो 4:5, ता माने उल्टा हबो। ते मते को देव होची केते डेज ना 20 डेज करची देव, तेबे 5 यूनिट जदि 20 करे तबे 1 यूनिट होची 20/5 होची 4 4। तेबे सेमती जदि ये केते यूनिट करियो ना 4 4 16 16 डेज। तेबे देखो ऑप्शन डी होची आंसर। आउ जदि अदर को मेथड रे तमे जानिचो करिकी तमे मेसेज करि परिबो। एनी मेथड जदि तमे आउ को मेथड जानिचो होला। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इफ ए कैन कंप्लीट इट्स टास्क इन 12 डेज। यदि कौनसी काम को ए 12 दिन रे करे, सॉरी 12 दिन रे करे, ए आउ बी ए प्लस बी से कामटा को 6 दिन रे करंती, तेबे आमे टोटल वर्क केन बाहर करिया ना 12 6 रो लसागु नेबा, 12 6 रो लसागु हबो 12, तेबे आर एफिशिएंसी केते हबो ना 1, आर एफिशिएंसी हबो 2। जो देखो ए रो एफिशिएंसी 1 हैला, मते कुहो ए रो केते मिसिले 2 हबो ना 1, ता माने एठी हम जानि पहले ए रो एफिशिएंसी 1, बी रो एफिशिएंसी होची 1। तेबे हमकु बाहर करियार अछि कोन ना, बी टू कंप्लीट टास्क एलोन, बी केते काम माने कोन बोलो कंप्लीट करियो, ता माने एफिशिएंसी हम टोटल वर्क होची 12, एफिशिएंसी बी रो होची 1, ता माने 12 डेज लागियो, टोटल 12 दिनी लागिबो। तबे ऑप्शन डी हबो आंसर ହେଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିଦେଇଛି, ହୁଏତ ତୁମକୁ ବୁଝା ନ ପଡି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯୋଉ ମେଥଡ କୁ ତମେ ଜାଣିନ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ସେତେବେଳେ ହବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିନ ତାପରେ ବି ତୁମେ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ପଳଉଛ, ତେବେ ଛାଡ, ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ସେ ମେଥଡ କେବେ ତୁମେ ଶିଖି ପାରିବନି। ଇଫ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇଜ ରୁପିଜ 8,000, ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ 10% per annum, द टाइम पीरियड होची 3 year। तेबे एठी कोन ना सिंपल इंटरेस्ट बाहर करिया देछि, किछि नै। प्रिंसिपल होची 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 10/100 इनटू ईयर होची 3। कट गोटे शून्य कटला 8 3 24, टोटल होची 24 आंसर। बे ऑप्शन ए होची आंसर होला। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इफ द कॉस्ट प्राइस इज 50 एंड प्रॉफिट earned होची 20। अरे सेलिंग कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होची सेलिंग प्राइस, 50 प्लस 20 होची 70। ऑप्शन ए आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हाइल रोलिंग ए डिस्क। कौनसी गोटे जिनस को जेतेबेले आमे कोन करिबा ना, सॉरी गोटे लुडु गोटे जेतेबेले आमे गड़ेइबा, सेतेबेले तीनटा रिजल्ट आसीबो, 1 आसीबो, 2 आसीबो। देखिबो गोटे जोटाको आमे सुटु बेली को बेले बेले आमे ओडिया रे जेतेबेले कहू, तबे 3 4 5 और 6 टोटल रिजल्ट केते ना 6 6 आसीबो। तबे 4 केते थर आसीबो ना थरे, 1 थर। तबे टोटल रिजल्ट 6, तबे 1/6 होचीटा कोन ना प्रोबेबिलिटी ना 4 आसीबार प्रोबेबिलिटी होची थरे, 6 थरु थरे, ता मतलब होची एत हला। ये थिला टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मु डिस्कशन कली, जोटी भलसे आगु को पूरा डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो, पूरा
आपर जो सेशन आसीबो सेतरे तुमको मु भलसे पूरा बढ़िया क्वेश्चन देबी जोड़े कि तुमर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन आसीबो। टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आसीबो जोड़े तुम एग्जाम रु भी टिके टॉप लेवल आसीबो। जोड़े कि तुम एग्जाम रे क्रैक करबा को एग्जाम रे क्वेश्चन सॉल्व करिया पई तुमको हेल्प करिवो। सेति पई वीडियो टी को लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू फॉर वाचिंग।